ekološki mnogo pametnijeg, ali i što je veoma bitno, jeftinijeg načina transporta ljudi i roba. Sportska dvorana Obilićevo u Banja Luci sinoć ugostila najbolje domaće košarkašice. Snage ponovo odmirile banjalučke Orlice i brčanske Lavice u finalu Kupa BiH. Da, u 9:06 nastavljamo sa sadržajima jutarnjeg programa. S vama smo sve do 10, a u nastavku o nečemu što bi trebalo da bude budućnost. Svijet transporta nalazi se na krajnje neophodnom pragu transformacije koja bi morala značajno da promijeni način na koji obavljamo naša svakodnevna i ostala putovanja, ali i transport raznih roba. Od kompanija koje ulažu u samostalne automobile do inovativnih rješenja poput podzemnih puteva ili letećih taksija, budućnost transportne industrije prosto će se morati brzo mijenjati i oni koji na vrijeme to shvate i uhvate taj voz bit će mnogo konkurentniji, izbjeći će mnoge teškoće, očistit će na kraj krajeva svoju okolinu. Pa recimo postati i turistički privlačniji. I naši gradovi bore se sa užasnim saobraćajnim gužvama, ali i neki naši ljudi, poput mog narednog gosta, upravo nude interesantna rješenja u tom smislu. Mihajlo Macanović, međunarodni koordinator Katmandu Podvej kompanije. Dobro jutro, Mihajlo, i dobro nam došli. Kako se kaže, sa Katmandua ili iz Katmandua? From Katmandu. From Katmandu. Dobrodošao u jutarnji program Televizije Republike Srpske. Vrlo interesantno dolazite iz jednog potpuno drugog svijeta, negdje tamo sa obronaka Himalaja. Sa jednom vrlo interesantnom pričom radite na jednom vrlo interesantnom projektu. Sve je počelo sa bjeloruskim inženjerima, je li tako? Tako je upravo. Prije 10 godina oni su počeli razvijati koncept nadzemnog transporta i oko 2020. su dobili prve dozvole i sertifikate od kontrolnih agencija. Nažalost, 2020. sve je malo usporeno bilo, ali sad unazad 2-3 godine agresivno ili rapidno izlaze na tržište sa 15 modela nadzemnog transporta, kako za putnike, tako i za robu, odnosno kargo. I igrom slučaja, sudbine, ja sam završio u Nepalu, gdje sada sa fenomenalnim timom ljudi koji vidi budućnost radim i radimo na uvođenju, odnosno implementaciji nadzemnog transporta širom Nepala. Da, to radite, odlazite i često u Dubaj, u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje također postoji jedan testni dio koji ćemo vidjeti mi naravno na ovim snimcima. A evo zapravo šta je to? Ajde, najbolje da vi objasnite o čemu se tu zapravo radi. Ovdje se radi o vozilu koje oni zovu bus Karat, odnosno U-bus Karat, kapaciteta 25 putnika, na otprilike 10 metara visine je i može postići brzinu do 150 km na sat. 150 km na sat? Do 150 u najboljim uvjetima. Ako je ravna linija, ako ide uzbrdo, nizbrdo, onda se smanji brzina. Ovdje u ovom slučaju je interesantno da vozila ne zagađuju, koriste minimalnu količinu električne energije i minimalnu količinu buke proizvode. A najviši nivo sigurnosti jer koriste svoju vlastitu infrastrukturu i idu autonomno, tako da ljudski faktor kao greška ne postoji. Da, sad polako da razjasnimo. Ovdje se radi dakle o nekoj vrsti, ajde da tako kažemo, tramvaja ili autobusa koji visi na određenim šinama. Je li tako? To su šine ili čelične žice? Čelične žice, sajle, odnosno struni transport na bjeloruskom, string na engleskom, one su smještene u samoj šini i one nose samu šinu. A na vrhu šine je čelična šina. Ponovo još jedna, da. Kroz koju ide električna energija i pogoni vagone koji su naslonjeni na njoj.
kroz točkove. Dakle, sve pogoni struja, što znači da je potpuno ekološki ne samo prihvatljivo, nego ispravno, s obzirom da ovo apsolutno ne ispušta nikakve plinove, ali ono što je zapravo vrlo značajno je da je ovo nešto što sada u velikim gradovima koji su prenaseljeni, prenabuđeni zgradama i tako dalje, apsolutno rješava taj problem ogromnih gužvi, zastoja, kolapsa i tako dalje, pa i saobraćajne sigurnosti. Jest. Kina je nedavno izbacila na tržište svoju verziju tog sličnog transporta, međutim, oni su jako ograničeni. U ovom transportu stubovi mogu ići do 2 kilometra. Jedan između drugog? Jedan između drugog. A u ovom slučaju? Ne, u ovom slučaju. Aha, u ovom slučaju. U kineskoj varijanti tog transporta stubovi idu na 50 metara samo. Aha, dakle, a ovdje se može postići visoka ušteda na planinama gdje su potrebni mostovi, recimo. Aha, čekaj, kažete da ovo može, dakle, da ide i u tim nekim brdovitim planinskim krajevima? To je najbolje rješenje za prijevoz putnika i robe u planinskom kraju, jer u ekstremnim slučajevima može ići do 5 kilometara. Rastojanje između dva stuba koja ovo nose. Da. Samo u tom slučaju cijena ide malo i više. Prosječno same sajle kad se proizvode, čelične, one se proizvode na 2,5 kilometra dužine i onda ih one urolaju. Tako da je to optimalna dužina koja je najpraktičnija za izgradnju. A oko slučajima gdje je 5 kilometara, tu bi se dodatno moralo pojačavati te sajle, ajmo ih tako nazvati. Nevjerovatno, jer ovo sada nudi jednu potpuno drugu mogućnost. Mi kada gradimo autoputeve, kada gradimo ceste, dakle, imamo problem kanjona, dubokih, imamo problem brda kroz koje se buše, tuneli koji jako povećavaju cijenu izgradnje bilo čega. Ovo praktično zaobilazi sve to, ne ruši, ne mijenja prirodu, prirodne procese i tako dalje. Pritom je ekološki prihvatljivo. Sada, pitaće se neko koliko je ovo sigurno i šta ukoliko nestane struje? Da, to je najveće pitanje, najbitnije sigurnost. U ovom slučaju ljudski faktor kao greška ne postoji jer je sve automatizovano, autonomno. Dakle, iz nekog centralnog sistema se time iz centralne sobe, kontrolne sobe se sve vodi. U slučaju nestanka struje, zbog bilo kojeg razloga, svako vozilo ima bateriju, ona se može ugraditi do 25 km daljine, recimo da vozilo još i dalje vozi ukoliko... Da može doći do prve stanice da bi ljudi mogli da izađu. U slučaju da vozilo zbog nečega nema struju i kablovi ili izgore ili spale se, vozilo drugo može gurati prvo vozilo koje stane. Tako da nas sve su razmišljali i u slučaju da je vozilo samo negdje na sred brda, postoji mogućnost evakuacije gdje postoji prsluk sa sajlom i čovjek se spušta polagano. Ako bi to bilo baš došlo do toga, ali to je u krajnjem slučaju, vidjeli smo malo prije ovu simulaciju. Sad, ovdje vidimo mnoštvo, dakle, ovih, kako ih nazivate? Oni to zovu pods. Pod je kapsula. Kapsula, da. Na našem, ne znam, vagon bi najbolje nazvao to. Ti vagoni kao kabina žičare, otprilike, recimo. Neuporedivo. Zbog brzine, uštede i sigurnosti. Šta je bitno ovdje pomenuti? U jutarnjem, recimo, ukoliko se radi o gradskom saobraćaju, u jutarnjem periodu se može programirati 1 do 2 kapsule ili vagona da idu na svaka 3 minuta ili 4 minuta, a u špici ili u najvećoj guži može ići sa punim kapacitetom. I tu je u stvari ušteda ovog transporta. I transport se može, kao recimo u Arapskim Emiratima, postoji u Dubaju Metro Line, može se isto napraviti ekonomska klasa i biznis klasa. I dalje samo... Dobro, to je kod nas nepopularno, da, ali u ovim bogatim zemljama itekako. Međutim, više me interesuje ovo. Dakle, na toj nekoj početnoj stanici vrlo je lako moguće ubacivati ove nove kabine.
odnosno još kabina ukoliko se radi o špicu i potrebno je više, a isto tako ih i izbacivati ako se radi o nekim, recimo, noćnim satima kada nema mnogo. Upravo tako. Tu je najveća ta ušteda. U komercionalnim transportima, metrojima, imali jednog putnika ili 100 putnika, morate čitavu kompoziciju poslati, a ovdje se to svede na mali vagon od 25 kapaciteta, može i manje, može i više, sve zavisno od grada ili mjesta gdje se gradi. Mogu li se sudariti? Sudariti se nikako ne mogu, jer u slučaju da čak i čovjek koji radi u kontrolnoj sobi iz nekog razloga želi da ih sudari, sistem je programiran tako da prepozna opasnu situaciju i na vrijeme uspori i stane i alarmira službu koja prati sve i nadzire. Tako da ne postoji teoretska šansa sudara. Da. Sad, evo i kolege iz režije se zainteresovali, pitaju da li je dvosmjeran. Kako se uspostavlja taj dvosmjerni saobraćaj? Tamo i nazad. Da, jedan stup koji se gradi može nositi 2 šine na sebi. I na taj način se može odvijati u dvosmjerno saobraćaj. Postoji i čvrste šine, postoji 2-3 vrste šina. Te čvrste šine su relativno za ravna geografska područja. Na te šine, recimo, gore se može staviti cargo transport, kontejneri, a dolje putnički, može i obratno, može na istu šinu, recimo na gornjoj, da bude putnički, ali u kontrasmjeru, recimo. Jasno. Jako je fleksibilno za razne terene, tako da na svakakvu opciju su razmišljali. Da. I zato ste vi zapravo u Katmandu, u jako naseljenom gradu, glavnom gradu Nepala, gdje zapravo je i prilično velika zagađenost. Jeste. Katmandu je jedan od najzagađenijih gradova na svijetu. Ja nikad ne bi rekli, ovako kada razmišljamo da je to na visini 1300 metara, je li tako? Tako nešto, da. Ja sam obišao oko 70 zemalja svijeta, ali u Katmandu je, ja mislim, najgore do sada. Tako da mi nije teško pala ta odluka da se upravo tamo opredjelim da sa tim timom radim na implementaciji. Međutim, ovo je nešto potpuno novo. Evo, ja sam na početku rekao budućnost. Dakle, izbjegava te neke probleme koje imamo svi, pa i mi, evo, ovdje u Banja Luci. Dakle, izgrađenosti, natrpanosti i tako dalje. Tu ovaj sistem vrlo lako prolazi, s obzirom da se gradi na tim stubovima. Sami ti stubovi ne zauzimaju mnogo prostora. Par metara. Dakle, pravljenje tog nekog, kako bi to nazvali, sidrišta za te stubove, a naravno gore iznad nema nikakvih problema. Do koje visine ovo može da ide? Otprilike na kojoj visini je, recimo, prosječno? Optimalna je visina 7 metara. Može se naravno i više. Iznad šume može ići, čak u slučaju da se radi o nacionalnim parkovima gdje je sječa šume zabranjena. Može ići i skroz do poda, ali u tom slučaju ugrožava druge učesnike saobraćaja. Naravno. Tako da, optimalna visina oko 7 metara, da. Da. I sada upravo to planiraju u Katmandu. Međutim, za ovakvu vrstu transporta je potrebna promjena i zakonske legislative. Regulative, tako je. To je najveća kočnica izgradnje, recimo, što mi sada nailazimo. Vlast je dužna da pripremi teren za privredne subjekte i za poslovne, subjekte, da oni mogu doći u državu, da oni mogu uložiti i da se oni mogu osigurati na neki način. Ovo je nov transport, isto kao i prije nisu postojala električna vozila, pa su uveli zakon za električna vozila, kako za osiguranja, tako da za sve ostalo. Ovdje smo uspjeli prošle godine dogovoriti se sa vlastima u Nepalu da prilagode zakon, da ga obnove i trenutno Railways Department, pomozi mi. Željeznički odjel, ajde da tako kažem. Ministarstvo željeznica. Tako da sada u Nepalu Ministarstvo željeznica nadležno za buduće projekte.
to smo dobili takav jedan tu podršku i sa članovima Ministarstva željeznica upravo prije par dana sam bio u Arapskim Emiratima gdje je čovjek bio oduševljen, gdje je imao na uvid svu dokumentaciju i najvjerovatnije će kroz sljedeće sedmice kad se vratim dati zeleno svjetlo da krenemo. Da, evo, u ovom slučaju upravo sada gledam i iznad mora je moguće. Dakle, da se pravi ovakvo nešto, također su potrebni ti stubevi koji onda moraju da se postave, je li tako, na morskom dnu? Da. Ovdje se radi o portu, odnosno luci i ukrcaju na kontejnere. To nama ne treba trenutno. Ali nama ovdje ne treba, ali negdje treba. Postoji ta opcija, da. Da. Mihajlo, puno je naravno pitanja oko ovoga, ali ja znam da evo i sve naše gledaoce, pa možda i one nadležne koji razmišljaju o budućnosti, sada zanima cijena. Prije nego što smo počeli ovaj razgovor, ja sam malo provjerio cijene autoputeva, koliko oni koštaju i tako dalje, pa smo evo zajednički vidjeli da je to naravno u zavisnosti od terena, od dionica koje se prave i tako dalje, od prosječne cijene, čini mi se da smo vidjeli ovog našeg autoputa Banja Luka Gradiška, koja je bila u to vrijeme otprilike 6,5 miliona evra, do autoputa, evo, dijelova koje sada u Federaciji se grade kroz Hercegovinu dolje, koji idu i do 15 miliona evra. U Srbiji je to bilo oko 8 miliona evra, opet u zavisnosti od dionica. Svaka dionica poskupljuje autoput i gradnju bilo čega upravo zbog rijeka, zbog mostova, zbog brda, odnosno tunela i sličnih, da tako kažem, problema na koje nailaze kada se prave. Ovdje toga praktično nema. Nema, jest. Cijene koje ja imam su za Nepal i nepalsko tržište. Za tržište Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, nismo radili proračune, ali ne bi trebalo puno varirati. To je do radne snage i do nekih poreza, recimo. U Nepalu je ta cijena oko 4 miliona dolara američkih po kilometru. Ali u to se sama šina odnosi u tu cijenu. Vozila se dodatno plaćaju zavisno koliko treba i stanice, odnosno sadržaj na stanicama. Da, to može da bude aerodromska zgrada, može biti obična stanica za silaze. Da, ovdje je veoma fleksibilno. Ako linija prolazi kroz neko naselje koje već ima plan da bude biznis zona ili turistička zona, postoji opcija da sama vozila ulaze u zgradu i da se stanica instalira u samoj zgradi. I to ujedno pravi oazu za shopping centre i tako dalje. Tako da je veoma atraktivna ponuda za investitore, za ljude koji se bave građevinom. Oni upravo tako nešto i trebaju. Jel? Koliko ste rekli? 4 miliona dolara. Oko 4 miliona dolara? Da, dakle, kilometru. Ako poredimo sa ovim svim, prilično jeftinije. Ako poredimo sa ovim našom konfiguracijom terena, gdje vrlo često je potrebno, dakle, praviti i zahtjevne tunele i zahtjevne vijadukte, mostove i tako dalje, to bi sigurno u ovom slučaju bilo izbjegnuto. Da ne pričamo o drugim koristima, dakle, ne dirate prirodu, ne zagađujete ništa, s obzirom da ovo ima nulu emisije štetnih plinova. Treba isto uzeti u obzir dugoročno gledište, jer ovdje se radi o električnoj energiji. Dugoročno, ako ćemo trošiti naftu, benzin, novac se izlijeva iz zemlje, ali mi nemamo tih derivata. Kratkoročno toga nestaje na planeti, da. A ovdje se radi o električnoj energiji. Naša zemlja je bogata sa električnom energijom. Imamo je i na pretek. Vrlo mi je zanimljivo, Mihajlo, kada smo dogovarali ovaj razgovor, što si rekao da bi to kod nas bilo vrlo lako moguće primijeniti. Dosta dobar je teren. Evo, recimo, pominjali smo put Gradiška Banja Luka. Vrlo lako bi to bilo izgraditi. Pa si mi pomenuo Kozaru. Čak bi bilo moguće, dakle, od Banja Luke do Kozare napraviti takav definitivno prevoz. Mogla bi se veoma lako napraviti linija od Gradiške do Banja Luke i oko Gradiške petlje linija do Gradiške i
može čak i na pola puta direkt gore na Mrakovicu, da se makne onaj parking, da se sačuva ta priroda i da se dovedu turisti gore. Jer ovaj transport može ići i zimi i ljeti, tako, a i sam po sebi atrakcija. A reći ću i zašto. Ja sam imao prilike 2019. godine otići u Bjelorusiju kada su po prvi puta otvorili vrata svojih tekst poligona i na samom danu otvorenih vrata bilo je preko 10.000 ljudi. Ali ljudi koji nisu znali gdje se Bjelorusija nalazi na mapi. Tako da prvi komercijalni projekat bude bio u Europi ili na ovim područjima, definitivno će sa sobom dovesti, veliki broj, da. Privući ljudi koji danas ne zna da postoji ništa ovdje. Recimo, nacionalni parkovi, brda i to. Da. Ne znamo gdje smo i ne znamo. A kamoli tek ovi ljudi iz regiona koji žive tu. Tako da to je veoma interesantna opcija za razvoj turizma. Izuzetno, Mihajlo, interesantno s obzirom da, evo, ako uporedimo klasične žičare, o kojima se priča, evo, čak i u Banja Luci, dakle, to je neuporedivo. Klasična žičara vuče neku sajlu sa velikim elektromotorima koji užasno puno troše. I jako je kratak životni period šine, oko 5 do 7 godina. Se čitava konstrukcija mora mijenjati, a to traje nekad po 2-3 mjeseca. Znači, sama žičara nije u operaciji dok se to ne zamijeni. A mimo toga postoje i rizik od nesreće. Imali smo prilike vidjeti u Italiji ili gdje prošle godine. Tako da ovdje toga ne postoji. Jer je fiksno vezana za šinu. Izuzetno interesantno i ja samo mogu dodati na kraju, zamislite taj pogled od $1.000.000, kako ga vole reći, nad našim krajevima kada bi putovali ovako nečim. Pa ja vjerujem da kroz par godina možemo očekivati taj transport ovdje. Kad se vratim iz Nepala mogu... Trenutno naša firma radi pripreme ponuda za ovo tržište, tako da možda već kroz godinu dana kad uhvatimo vremena se budemo i ovdje fokusirali sa takvom nekakvom ponudom. Ja. Ja se iskreno nadam da će oni koji eventualno odlučuju o tome i koji misle na budućnost sada ovo shvatiti kao vrlo ozbiljnu šansu. Evo, ponudili smo sve, i cijene i sve prednosti. Ovoga ne znam koje bi eventualno mogle biti mane, jer sve ovo što si nam ispričao je zapravo sjajna stvar. Mana, još nismo našli ni jednu manu. Eto. Mihajlo, mnogo ti hvala što si iskoristio odmor za dolazak kući u naše krajeve sa Himalaja, sa Nepala, da dođeš u naš studio i da nam ovo predstaviš. Hvala lijepo i bolje vas našli. Budućnost je blizu. Hvala ti mnogo, Mihajlo. A mi ćemo dalje nakon